அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள் பொருட்பால் அதிகாரம் 44 குறள் 433 குற்றங்கடிதல். திணைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாய்க் கொள்வர் பழி நாணுவர். அதாவது பழிப்பாவங்களுக்கு அஞ்சி நடக்கின்ற பெரியோர்கள் சான்றோர்கள் குற்றமானது திணையளவு இருந்தாலும் அவற்றை பனையளவு கருதுவர். அதாவது சிறிய குற்றமாக இருந்தாலும் அவற்றை பெரிய குற்றமாக கருதி அவற்றிலிருந்து தங்களை காத்து கொள்வார்கள் என்பது இக்குறளின் பொருளாகிறது. நன்றி. హలో ప్రతి ఒక్కరూ తిరుక్కురల్ మెటీరియల్ అధికారం 44 వాయిస్ 433 నేరాలు ప్రతీకారం అంటే 5 పాపీలు సాక్షులు. విమానంలో ప్రజలు ఇప్పటివరకు ఇది పెద్ద పాపం అయినప్పటికీ వారు వాటిని పెద్ద పాపంగా పరిగణించారు మరియు వారి ఉల్లంఘన నుండి తమను రక్షించండి. ధన్యవాదాలు.